Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Basit Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मजलिस कायदीन की जानिब से सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के हमले में बाहिफाजत निकल जाने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुस्तहिकीन और मरीजों में खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला एक गहरी साजिश का नतीजा है और 2 हमलावर किसी और की कठपुतली है। इनके पीछे फासिस्ट जहन कार फरमा है और मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि आजादाना तहकीकात के जरिए इस साजिश को बेनकाब किया जाए। जाबिर बिन सईद अल जाबरी इंचार्ज मजलिस मुत्तहिदा जिला महबूब नगर ने कहा कि कुछ माह कबल नई दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मकान वाक़ई दिल्ली में हमला हुआ था। अगर इसी वक्त मरकजी हुकूमत और स्पीकर लोकसभा संजीदगी का मुजाहरा करते तो आज ये नौबत ना आती। इन्होंने कहा कि अब ये हुकूमत और दिगर सरकारी महकूमों की ये जिम्मेदारी है कि इस हमले के पस पर्दा मोहरी खात को बेनकाब करते हुए साजिश को बेनकाब करे। इस मौके पर सदर यूथ मजलिस मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लो लीडर, मोहम्मद जहांगीर खादरी के अलावा नुमाइंदा काउंसलान मोहम्मद महबूब, मोहम्मद मुजम्मिल मोहिउद्दीन, सजू पहलवान, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद फरीद, अनवर अली, वहीद सना, मोहम्मद माबूद व दिगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कातिलाना हमले में बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए दवाखाने सरकारी महबूब नगर में गरीबों में खाना तकसीम किया गया ताकि गरीब पेट भर खाकर मुस्लिम मिल्लत को दुआ दे। अल्लाह ताला भी मुसीबतों को टालने के लिए सदका खैरात और लोगों को पेट भर खाना खिलाना का रिवाज है। इस ज़िमन में हम हुकूमत हिंद, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पीकर लोकसभा से मुतालबा किए हैं तहरीर याददाश्त के ज़रिए कि वो स्पीकर साहब अपने रुकने पार्लियामेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी लें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूपी में इंचार्ज हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर के, वो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उत्तर प्रदेश से इस मामले में बासपुस करें। और हमारे कायद को इलेक्शन कमीशन का यह काम है कि वो इलेक्शन के ज़माने में जो मेन कंपेनर पार्टियों के रहते हैं उनकी हिफाजत करें। यहाँ मामला मेन कंपेयर का नहीं बल्कि पार्टी के सदर का मामला था। इलेक्शन कमीशन को उनकी हिफाजत करना चाहिए था लेकिन वो फेल हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम अल्लाह के फजल से जान बचने पर शुक्र अदा करते हुए जो कातिल पकड़े गए हैं खाती, उनके पीछे जो बताया जा रहा है कि एमपी साहब के दोस्त हैं, बीजेपी के किसी एमएलसी के दोस्त हैं, उनके फ़ोटो योगी के साथ है और तमाम उनका प्रोफाइल पूरा बीजेपी के सरगर्म में भरा हुआ है। इससे साफ वाज़ेह होता है कि जो हमलावर हैं उनका ताल्लुक़ बीजेपी से है। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन इंडिया से मुतालबा करते हैं कि वो पूरा खातियों के लिए आप अपने लेवल पर अपनी हाई लेवल कमेटी के ज़रिए इंक्वायरी करवाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमारे साथ, हमारे कायद मौजूद हैं। हम अल्लाह का सच शुक्र अदा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मेरठ से वापसी पर जनाब सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कातिलाना हमला किया गया और अल्लाह का फजल रहा कि वो बाल बाल बच गए हैं, जिसके ज़मन में आज दवाखाना महबूब नगर में गरीब गुरबा में खाना तकसीम कर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया गया है यहाँ पर जब पार्टी की जानिब से, क्योंकि हमारा ये अक़ीदा है जब कभी ऐसी मुसीबतें ऐसी उससे अल्लाह महफूज रखता है तो गुरबा में
یعنی خیرات اور کھانا وغیرہ تقسیم کر کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی ضمن میں آج یہ کام ہوا ہے. اور ہم اس جگہ سے آج کلکٹریٹ میں بھی ہم ایک میمورنڈم دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیے ہیں جو خاطی پکڑے گئے ہیں جو کل فائرنگ کرے تھے وہ لوگ کو سخت سے سخت سزا دیں. اس کا سارا ذمہ داری اور اس کا دار و مدار الیکشن کمشنر اور جو اب حکومت ہے وہاں کی اس پر اور جو ہے یعنی جو نااہل حکومت کے قرار دینا چاہیے اس حکومت کو جس کے ہوتے ہوئے الیکشن کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا الیکشن چل رہا ہے جس میں ایک پارٹی کا صدر اور جو ہے مین کمپینر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور وہ باضابطہ دن دہاڑے فائرنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا اگر سزا نہ ہوئی تو اس ملک سے جمہوریت کو بہت بڑا ٹھیس پہنچے گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ جمہوریت اور ہندوتوا کے بیچ میں لڑائی ہے. جیسا کہ ابھی ہمیں یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ جو فائرنگ کیے ہیں ان کا تعلق وہاں کی حکومت سے ہے جو اب وہاں برسر اقتدار ہے اور جو یعنی سینٹرل میں جو حکومت ہے اس کے ان کے ایم پیز کے ساتھ ان کی تصاویر بھی آئی ہے سوشل میڈیا پر. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ یعنی الیکشن کمشنر سے اور اسپیکر آف انڈیا سے کہ وہ اس میں سخت سے سخت جو ہے نا اقدام کرتے ہوئے ان خاطیوں کو سزا دے اور جو ہے نا پھر کسی کی ہمت نہ ہو ایسی مثال پیش کریں ہندوستان میں اور جمہوریت کو زندہ رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد محبوب وارڈ نمبر 26 حبیب نگر ایم کونسلر. کل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے اوپر کل دلی سے جو یو پی سے جو دلی روانہ ہو رہے تھے ان کے اوپر جو اٹیک ہوا تو ان کی صحت کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہوئے آج شہر محبوب نگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو ہے نا ملس کا اور کھانے کا انتظام کیا گیا. جو غریب غربا رہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ان کی صحت کے لیے لمبی دعا کرنے کی بھی لوگوں سے اپیل کی اور لوگوں نے جو مسجدوں میں دعا کی ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج خصوصاً آج ہمارے قائدین سے مشورہ کرتے ہوئے آج ہمارے قائدین کے ساتھ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو ہے نا کھانے کا انتظام کیا گیا الحمدللہ. ناظرین آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.